Jan Kishore Gogoi. Yes, sir. So you have done BTech in Electronics and Communication from Dibrugarh University. That's right, sir. And then you have done MA in Political Science Yes, from? sir, I'm still pursuing it. Achha, you are still pursuing Yes, it. And okay, so you have done your BTech in 2016. So after that, what did you do? Meantime, I also could pursue another subject which may help me in civil service preparation and also gaining some knowledge about our political structure, our organization. So I thought of doing political science. Okay, so since you are now doing political science, so you know that in India we have three arms of government. So what are the three arms of government? Sir, legislature, judiciary, and executive. Okay, so in recent times there have been some issues related to the distribution of power between these three bodies. So what conflicts can you name in some recent years, and in what ways have they manifested? So the first thing that comes to my mind is is actually the allegations that our executive and mostly the executive is actually compromising the powers or like diluting the powers of the judicial bodies. Like you can say the CSE and CBC. There has been allegations again that mainly as we see that there is no distinct separation of power in our political system. So as the executives are also elected from legislature, so sir, there is also always a like mismatch, you can say, between those who are elected from. Okay, tell me about the Chief Information Commissioner. What is the post of Chief Information Commissioner? At present I don't remember, so I have to look into it. Achha, when was the RTI Act enacted? So according to my information, it is in 2005. Sir. Okay, so 15 years have already passed. How do you view the working of RTI in these 15 years? Sir, I think the RTI has actually worked very efficiently, sir. To a large extent, the things are becoming more transparent. Like many things like which we hear, like allegations like our respected Prime Minister of different parties spend this much in travel allowances. So with RTI Act, we can now directly come to know about many expenses like political funding also. So I think it has done our structure very much transparent and accountable also. What do you understand by accountability? So accountability is, mostly accountability is like when you have an authority, like you have to be also responsible to the power that is given to you. That is, I think, accountability. Basically, your answerability, that you have to Yeah. answer for your actions, whatever it is. Okay, so there has been recent initiatives by Indian government to attract different companies for manufacture of mobile phones in India. So as you know that this area, which are the countries which are most active in this area? So first thing comes to my mind is the Samsung factory which is established in Noida, sir. So it is a South Korean company. I think the Indian and the South Korean government are working very very collaboratively in doing so. No, I am asking you which other countries are most involved in mobile phone manufacturing? Other countries first is mostly the China, and USA is also developing much in this area. And after that, so Japan is also striving to become one. There is also Vietnam. So I have Okay, explored. so what problems are we facing in attracting some of the companies? So first is actually our, I would like to point out three things, sir. First is our very strict labor laws. Next is the cost efficiency. Next is our one thing comes to my mind is that like paperwork. Extensive paperwork is done, which delays the project. So I think if we speed up this, then India will become a very much good hub for the ease of doing business, sir. Okay, you mentioned about labor laws. So, has there been any initiative in recent times? Yes, sir. Recently, the central government has passed some labor laws, but I actually don't remember the details of it. Sorry. Achha, okay. So, what do you know by smart grid? So, smart grid, I'm not so sure, but the smart grid is related to sir, electrical units or like the electricity post, like. Sir, I'm sorry, sir. That's only kept thinking my computer. Achha, okay. Solar power has been projected to be a very important source for India in the future. So, what initiatives have the government taken to promote solar power? Sir, actually,
I can say, strongly say that our India is very much like one of the most progressive and most like developed in this solar power or renewable sector actually. The government of India led by Narendra Modi ji and France Prime Minister in 2014 or 15, I don't remember the date, that we actually had an international solar alliances which focuses on mainly the countries which were on both the side of the tropics, Cancer and Capricorn, so that we can produce too much of, we can actually save much of the energy. Another is that very much, most of the initiatives are taken in like giving incentives and giving subsidies for those farmers and for those industrials who are using solar technology. Which district do you hail from? So I'm from Sibsagar district. Okay, so how many districts are there in Assam? So it's presently 33. Okay, so can you name 3 areas where Sibsagar district can focus on in order to develop employment and economic development of the district? The first thing that comes to my mind is our Sibsagar has a lot of small farmers, especially tea farmers. So if we can and make it, I think it will be very much helpful. Next sector is the health sector. Actually, in Sibsagar there are hospitals. So I think proper training to the teachers and also recruitment process would much benefit from it. And lastly, I would like to add the tourism. Not only we, the whole district and whole Assam. Okay, so there has been recent reports that we should focus. If we do create this kind of a brand Northeast, what will be its defining features according to you? How do you market the Northeast? What things do you focus on? So first thing is branding in Northeast is the tourism person. If there are many tourism sectors in whole Assam, like you can name the Kaziranga and the giants like Kamakhya temple also, and various Hingbatka National Park and various other parks and our more historical monuments of Sibsagar. If we can keep it a Okay, historical monuments of Sibsagar. Ketamanor naam ko bariya? Sir, প্ৰথমটো হৈছে sir Rongghar, next হৈছে তলাতল ঘৰ, next হৈছে sir কাৰেংঘৰ, আৰু বহুত আছে, শিৱদৌল আছে, জয়সাগৰ পুখুৰী, শিৱসাগৰ পুখুৰী, আৰু বহুত আছে sir. ঠিক আছে, okay. Thank you, sir. Leadership skill. Yes, sir. Who can be leader? Sir, I can. Leader. Sir, I cannot get you, sir. What is leadership? Sir, leadership is the ability to actually manipulate and actually lead a group of people according to their will, but will greatly benefit as a whole group. Need of a leader. Leader এজনে কি কি গুণ থাকিব লাগে? Sir, leader is the most important গুণটো থাকিব পাৰে যে এজনে হি মানে এটা collaborative এটা হেৰি থাকিব লাগে, মানে কোৱালিটি থাকিব লাগে. He can lead as well as এটা টিমৱৰ্ক এটা হ'ব লাগে, যে ইটোৰ লগত ইটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন হ'ব লাগে, আৰু মানে কিবা এনেকুৱা ডিফিকাল্ট কল থাকিলে সি পইণ্ট আউট কৰি যাতে কণ্ট্ৰল আনিব পাৰে গ্ৰুপটো, সেইটো কোৱালিটি স্যাৰ most important. অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এটা কাৰণ যদি সুধো সদস্য Sir, মই স্যাৰ মানে মই যিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ স্যাৰ, ফাৰ্ষ্ট প্ৰব্লেমটো হৈছে স্যাৰ আমাৰ বহুতখিনি কি ট্ৰাইবছ আছে, চ' সিহঁতৰ মাজত এটা স্যাৰ থিংকিং আছে কি মানে মোৰ পিপল উইল লিড টু মোৰ ইনকাম. স্যাৰ এইটোৰ কাৰণে মানে they used to get like 150 rupees wages, so they think that more children will lead them to more wages. That is the most prominent reason. Another is that the marriage age is also, though there are not many child marriage instances, but I think it should be improved, marriages. শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত
হয় স্যার আপোনাক চাৰ্কল অফিচাৰ নিয়োগ কৰিলে আপুনি জয়সাগৰ শিৱদৌল টু ছেভ দেম আপোনাৰ প্ৰথম ষ্টেপ কি হ'ব স্যার প্রথমতে হচ্ছে ফার্স্ট থিংটো হচ্ছে মই ক্লিনলিনেসৰ ওপৰত প্ৰথম গুৰুত্ব দিম স্যার মানে বহুতখিনি আমি ইনষ্টেঞ্চেছ দেখিবলৈ পাওঁ স্পেচিয়েলি আমাৰ শিৱদৌলৰ মানে বহুত মানে পূজা কৰিব আহে বহুত শৰণাৰ্থী আহে বহুত বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহে একচুৱেলি বহুত লিটাৰ হয় আৰু বহুত এনেকুৱা মানে পেলনীয়া বস্তু হয় যদিও মানে এটা ৰেগুলাৰ টাইমত চফা কৰা হয় স্যাৰ এই প্ৰচেছটো যদি আমি স্পীড আপ কৰিব পাৰোঁ বহুত এট্ৰেক্ট হ'ব মানে এইটো আৰু স্যাৰ নেক্সট ষ্টেপটো মই ল'ম যে মানে এটা প্ৰপাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক থাকে বা প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন বা মানে এইটো ইলেক্ট্ৰনিক মই টাৰ্মছত কৈছোঁ স্যাৰ যেনেকৈ আমি ই পাছ দিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি ই টিকেটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি থাকিব স্যাৰ আৰু লগতে এটা মানে একাউণ্টেবিলিটিও থাকিব যে কিমান মানুহ এটা সোমাইছে মানে চেক কৰিছে কিমান ইনকাম হ'ল জেনেৰেট হ'ল আমি তেতিয়া মানে অলপ সোনকালে স্পীড আপ কৰি প্ৰচেছটো গম পাম স্যাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা হয় স্যাৰ তেওঁৰ বিষয়ে অকণমান স্যাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এজন মানে ৰিলাউণ্ড স্কলাৰ পয়েট ৰাইটাৰ গীতিকাৰ মানে সকলোৱে আছিলে তেওঁক মানে তেওঁৰ একচুৱেলি মেমৰিতে আমি ৰাভা দিৱস পাতোঁ এইটো হৈছে আমাৰ 20 জুন তাৰিখে আৰু স্যাৰ তেওঁ বহুতো এনেকুৱা গীত ৰচনা কৰিছে যিটো আমি ৰাভা সংগীত বুলি কওঁ স্যাৰ আৰু বহুত তেনেকুৱা স্যাৰ আমাৰ মনত আছে জিকিৰ কাক কয় জিকিৰ স্যাৰ জিকিৰ এটা স্পেচিয়েল টাইপ অফ এটা ফ'ক চং বুলিয়ে কওঁ স্যাৰ যিটো ৰচনা কৰিছিলে স্যাৰ আজান ফকীৰে একচুৱেলি আমাৰ তাত শিৱসাগৰতে স্যাৰ আজান পীৰ দৰগাহ আছে তেওঁ তাতে আহি পিনে এইখিনি ৰচনা কৰিছিলে অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি আমি যদি ভালকৈ ৰাখিব বিচাৰোঁ প্ৰথম ষ্টেপটো কি ল'ব লাগিব স্যাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আমি অলৰেডি স্যাৰ একচুৱেলি আমি কনষ্টিটিউশ্যনে আমাৰ 6 শিডিউল প্ৰভাইড কৰিছে স্যাৰ এইটো প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ আমি যদি আৰু কিছুমান এৰিয়াজ আৰু কিছুমান ট্ৰাইবছ আমি তাৰ মানে ভিতৰত আনিব But they পাৰোঁ are not satisfied. Yeah, sir. Their demands are actually more. It is actually legitimate demands. Their demands are very much legitimate, as there is a fear of encroachment of their territories and also of their cultures. But আমি যদি এটা মানে ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ বহুতখিনি ট্ৰাইব থাকে মানে যিখিনি 6 শিডিউলৰ ভিতৰত যেনেকৈ ধৰি লওক মিচিঙৰ কাৰণে থাকিলেও মানে বহুত মিচিং ট্ৰাইব মানে বিচৰিত হৈ আছে বেলেগ বেলেগ জেগাত আমি যদি সিহঁতকো সেইখিনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰোঁ যেনেকৈ ছাৰ বড়োলেণ্ডক এতিয়া যিটো কথা কোৱা হৈছে বড়োখিনি বাহিৰৰ বড়োখিনিও স্যাৰ যেনেকৈ তাৰ ভিতৰত আনৰ কথা কৈছে আমি যদি স্যাৰ যেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইব যেনেকৈ দেউৰী হওক যেনেকৈ মিচিং হওক বা এনেকুৱা তিৱা ট্ৰাইব হওক আমি যদি সিহঁতক এনেকুৱা এটা ফৰ্মেল এটা প্ৰটেকশ্যন বা সিহঁতৰ এটিমেট এচিয়'ৰ কৰিব পাৰোঁ যে স্যাৰ আপোনালোকৰ কালচাৰ মানে লেংগুৱেজ এইখিনি যাতে আপোনাৰ একো নহয় তেতিয়া স্যাৰ আমি ছাকচেছফুল অসমৰ কালচাৰৰ যদি এটা প্ৰতীক চিহ্ন ক'ব স্যাৰ কালচাৰ কৰিছে মই প্ৰথম মনত আহিব স্যাৰ আমাৰ গড় 100 নেক্সট আমাৰ মনত আহিব স্যাৰ আমাৰ গামোচা পঞ্চায়ত জাতি জাপনি স্যাৰ থেংক ইউ Okay. What is that ethical hacking workshop which you attended? What Sir, it was about? basically a 2 days workshop where we were taught about loopholes in various websites and like how to protect our computer and laptop and also how to like when we must not visit any websites just we must aware of the Trojan horses and also various viruses but also aware of the phishing attacks. So by visiting a site, how can we know that this site is secure or not? The first thing, sir, it comes to my mind is that when we look at the URL, sir, there is a thing called HTTP. So if we find a S after HTTPS, this means a secure. So basic thing is that, sir. And if you find a lot of like advertisements and all, it may also mislead to some other. It actually opens some other websites which may lead to some phishing attacks. What do you mean by data encryption? Sir, sorry, sir. Actually, at the moment I cannot frame that answer properly. Okay, how do satellites which revolve around Earth, how do satellites communicate with the Earth? Sir, satellites mainly communicate with the wireless communication. Within these waves? Within the electromagnetic waves also and mostly radio waves. Nowadays 5G is being rolled out and has been rolled out everywhere. So what is the difference between 5G technology and 4G? The first difference is the speed. In 5G technology, I think it will give around 1 Gbps per second speed, which is not available in 4G. Another area is the width of the 5G spectrum, sir. Than the 4G, it will give a much wider
area coverage than the 4G. Sir. So number of users can also. Oh yeah, it's and more like rural villages can be covered today, so that e-governance can be done better. How is data transferred through optical fiber cable? Sir, through lights. I think through lights. I'm not so sure. Sir. What concept is being used in the? So the concept is total internal reflection. Sir. Can give me a yes or no? Yes, sir. Can we make a NOR gate using only NAND gates? Sir, I'm not so sure. Sir. Your hobby is watching football matches. Yes, sir. So which country won the last football World Cup? Sir, it's In 2018. 2000. Sir, it's France, sir. As we defeated the Croatia. And which is your favorite football club or country? No, it's not like my favorite, but I do support Sir Juventus. Juventus. Yes, sir. Ronaldo. Yes, because of Juventus. Because of Yes. When did he join? Sir, in 2018, sir. From which club? Sir, from Real Madrid. By looking at a screen, TV screen, how will you know that this team is playing home or this team is playing away? So mostly I can identify by their colors, sir. There is a distinct set of home colors and away colors. And also, sir, when their score line is written, there is a distinct like this side or that side. There is particularly written. The team which is playing home, that team is written in the first. Yes, sir. Okay, thank you. Your interview is over. So review your good. Overall, I would say good. অলপমান বেছি এগ্ৰেছিভ হৈছে কিন্তু অলপমান এগ্ৰেশ্যনটো অলপ কমাব লাগিব মানে অলপমান যদি আৰু জাষ্ট ইউ কেন টোন ডাউন ইয়ৰ এগ্ৰেশ্যন এ লিটল বিট অলপ বেছি এগ্ৰেছিভ হৈছে এনে ঠিক আছে মানে ইউ শুড বি কনফিডেণ্ট ইউ শুড বি লাউড এনাফ এভৰিথিং ইজ অ'কে বাট অলপমান ইউ হেভ টু কণ্ট্ৰল মানে অলপ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে ইট ছিমছ লাইক ইউ আৰ ভেৰি এক্সাইটেড সেনেকুৱাও নালাগে অলপ কনফিডেণ্ট কাম এণ্ড কনফিডেণ্ট অলপমান হেৰি থাকিবা বাকীটো এনেই ভালেই হৈছে অলপ বেছি এগ্ৰেছিভ হৈছে সেইটোৱে অলপমান টাইম লৈ আৰামছে মানে যে তেতিয়াই লাগে যে কনফিডেণ্ট মানে একদম ইউ শুড বি ইন কমাণ্ড অফ দ্য চিটুৱেশ্যন যে আচ্ছা ঠিক আছে এইটো প্ৰশ্ন নাই এনেই চবফালে ঠিকে আছে কোনো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই কিছুমান এৰিয়া আছে এতিয়া যোনবোৰত অলপ নলেজ হয়তো বঢ়াব পাৰা কিন্তু ঠিক আছে মানে যেনেকৈ মই লেবাৰ লজৰ কথা সুধিলোঁ বা কিবা এইকেইটা অলপ সেইখিনি পাৰিলে কৰিবা কিন্তু ঠিক আছে চবটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু এনেই অভাৰঅল ঠিকে আছে আৰু খালি এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত অলপমান টোন ডাউন বেছিও নহয় এনেকুৱাও নহয় যে একদম ৰিলেক্স হৈ পেলাই কৰি আছোঁ কিন্তু your natural personality is a bit aggressive so just অলপমান টোন ডাউন ফুটবলটো বাৰু ঠিকেই কৈছে এনে নাই ভালেই হ'ব হৈ যাব ইমান প্ৰব্লেম আৰু যিহেতু চব এৰিয়াৰ বিষয়ে নলেজ আছে অলপমান পাৰিলে আৰু অলপ বঢ়াই ল'বা ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে গেপ পৰি যোৱাৰ কাৰণে বহুতৰ অলপ অসুবিধা হৈছে এবাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড অকণমান দিব পাৰে ফেমিলি কোনটো আছে তাৰপিছত 5/8/1991 ন ডেট অফ বাৰ্থ কিবা আছে নেকি ছাৰ সেইদিনাখনি গোপীনাথ বৰদলৈ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী হয় অ'কে কিন্তু এতিয়া ছাপ'জ তোমাক সুধিলে তুমি ক'লা গোপীনাথ বৰদলৈ ডেথ এনিভাৰ্চাৰী ইউ শুড বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ অল কুৱেশ্যনছ ৰিগাৰ্ডিং টেন কাৰণ এবাৰ নামটো লোৱাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন আহিবই বাকী ভালে হৈছে হৈ যাব লাগে চব ঠিকে হ'লে সেই আৰু অলপমান এগ্ৰেশ্যনটো অলপ কমাই অলপ ৰিলেক্স হৈ পেলাই অলপ লাহে লাহে অলপমান টাইম লৈ বুজি লৈ আৰামছে কৰিবা তেতিয়া বেছি এটা কমাণ্ড এটা বেছি আহিব বাকী এনেই ফ্ৰেমিংখিনি ভাল হৈছে এনচাৰ গিভিং ফ্ৰেমিং চব ভাল হৈছে
হৈ যাব, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। যদি বাকী মেইনছ ভাল হৈছে আৰু তেতিয়াহ'লে হৈ যাব। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে।